Good day mga brother, no? Happy Monday. Anyway, brother, nako iyatag yung basic tips about rubberized paint. Kabalo ba mo brother, dili ta ng rubberized paint para niya, sama para nimo. But anyway, balik ta sa rubberized paint mga brother. Nay upat ka klaseng rubberized paint kato mga owners, no? Kasi palit kung palit ra mo. Nay usa ka rubberized paint for wet area, na po ay rubberized paint na for concrete, na po ay rubberized paint for parking slots, o na po'y laing rubberized paint for wood. Anyway, brother, no, naik upat ka klaseng rubberized paint. But anyway, di na ko mo specific sa details, but dili tanang rubberized is para niya. For example, this one, brother, kani existing comfort room ni, iyang floor is existing floor tile. But karon wala mi kabalo kung sa procedure. But anyway, okay ra gud magbutang ka o wet area na rubberized. But take note, na yung klaseng rubberized for wet area. No, kabayan day sa extension sa rubberized paint. Ato na tong amigo na sa JB Marketing kay Manyetag advice brother. Kuya kay nako si Boss Manuel. Ana, alright mga brother. Ato mi sa JB Marketing, no. Kuya mo sa mong biyahe brother para makita mo. Alright. No, nata diri sa JB Marketing. May tag advice ato mga amigo din mga gwapo. Day mga brother, no, karon natay amigo dre si Boss Jerry, no, interview na to kabayan og rubberized paint brother. Wait sa tagamaya kay busy pa kami itong amigo. Anyway, sa mga followers nato, salamat kay sa pag-share and like sa Facebook page. Karon nata sa JB Marketing brother, na diri sa JB mo sa nakatsada dili sa mo palit ka, mohatag ko sila tips based sa ilang naabalan na pod brother. May kinang na recommendation, no, once na every time na palit kag material, may kinang asak ikaw customer na kay idea mag-guide ka unsa klaseng mga material na mapalit pod nimo. But anyway, atong dolan na but anyway na pa may kakol, no. Diri sa JB Marketing brother na yung mga klase-klaseng mga produkto na anything na bakabay nanas Sir Jer, mayong buntag Sir Jer. Oh, may mutag. Anyway, Sir Jer, nakoy pangutana niyo Sir Jer. Kabay Okay. rubberized paint kay naman may usa ka amigo ron gapatira brother. Usa may maatag imong tips about mga rubberized paint Sir Jer. Rubberized paint available is gallon and liter. Okay. Then color yellow, Alright. gray, white, green, gray, white. Oh, mana? Salamat kay brother. Sir Jer, na day mga kasi-klaseng color kabay sa rubberized paint. Kaya ang uban mo nabalaan man gud. Usa ka color agud na. Puti na. Like, pula. Na Blue. pula. Pula, Okay. blue. Usa may maayong timing gud magtira og rubberized paint Sir Jer. Ang rubberized paint, pag semento, tira nila acrylic primer. Alright. That is from Bunsen. Pasabot dili day maayo day kun diretso ra tira sa. Dili, pwede. Maayo gud na gud day So, primer. tira sa solvent base nga primer. Alright. Panglaban sa mga acid sa gikan sa semento. Alright. So di na ta mo gamit og neutralizer. Okay. Sir Jer, salamat sa